pa ganyan. Rosemary dati na. One, ma'am. Uy, napintas dati. Ano yun? Bibili ako niya doon sa ano. Sa una. Ay, nahubuan na ako. Ano? Ano? Sige po. Ready po. 1, 2, 3. Isa pa po, ma'am. Ready, 1, 2, 3. Akong papatayin, ha? Yan po. Sa itaas, anak. Halika, sumunod ka. Ay, hindi ma'am. Dito lang po ako, ma'am. Ayun, doon. Ayan, Ah, sige po, sige po. para may video ako. Wala akong video. Maganda. Hindi sila eh, may halin-halin. Ako wala eh. 1, 2, 3. Anak na. Sige po. Sige, lima ko yan. 1, 2, 3. Buwan na yata ako eh. Okay. Dito po, yan. Dito tayo. Sige po. Ready po. 1, 2, 3. Isa pa po, ma'am. Ready, 1, 2, 3. Ayan. Hawakan niyo po yan, ma'am. Yung bulaklak na yan. Yan. Ganyan. Ready, 1, 2, 3. Okay po. Dili ka doon pa sa kabila. Sige po. Huhulog ako. Dito tayo kanina. Habaan mo naman. Sige po, ma'am. Hindi Ready. pa yan. Apa, ma'am. Ready, 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Okay po. Eka, dini naman. Dini sa upuan. Na tayo kape yan. Kape yan. Kasi taas pa. Nakala ko dito na. Sige po. Ah. Ready po. 1, 2, 3. Isa pa po, ma'am. Ready, 1, 2, 3. Wait lang po. Ilan minute na? 2 minutes na po, ma'am. Ready, 1, 2, 3. Okay po. Ayan, iikot na. Sige. Ito po, ma'am. Anak, ay may katambal niya. Pinatay na. Hindi pa po, ma'am. Nakika mo na. Hawakan mo. Sige po. Thank you po. Ay, gala mo. Sige po. Bigyan ko lang po itong mga halaman, ma'am. Siyempre, solo ko. Kasi tama na, hirap ka na. Sige po. Ay, put mo. Sige po. 1, 2, 3. Isa pa po, ma'am. 1, 2, 3. Okay po. Sige, thank you ha. Sige po, ma'am. Thank you. Sige po.